Hello everyone. Up till now we have discussed about why an object appears to be raised when placed under water or under any other medium. Then we have seen the relationship between the refractive index of that medium, then the real depth and the apparent depth, and it is found to be eta is equal to real depth divided by apparent depth. So today we will continue from this. Because of the refraction, we will see in another example what happens if it is an earth, and here we observe earth from here. Then we will see the actual position of the sun and the apparent position of the sun is different, because কি হয় যেতিয়া সূৰ্যৰ পৰা পোহৰ আহি থাকে, সূৰ্যৰ পৰা পোহৰ আহি পেলাই আৰ্থটো যেতিয়া আহে, so at the sun যোনটো তাৰ টেম্পাৰেচাৰ থাকে লাহে লাহে কি হয় আৰ্থটো অহাৰ লগে লগে এই টেম্পাৰেচাৰটো লাহে লাহে কমি আহিব. so কি হ'ব, উই নো যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ বহুত থাকে বেছি থাকে এটা মিডিয়ামত, সেই মিডিয়ামটো কি হয়, ইট ইজ লাইটাৰ মিডিয়াম, দ্যাট ইজ ৰেয়াৰাৰ মিডিয়াম. যেতিয়া অলপ টেম্পাৰেচাৰ কমি আহিব ইট বিকামছ হেভিয়াৰ. ঠিক আছে, তো যেতিয়া লাইট এনেকৈ পাৰ হৈ আহিব আৰু এই গোটেই মিডিয়ামটো যেতিয়া বিকজ অফ দ্য টেম্পাৰেচাৰ অফ দ্য ছানলাইট কম বেছি থকাৰ কাৰণে এই মিডিয়ামটো কি হ'ব, লাহে লাহে ডেন্সাৰৰ পৰা ৰেয়াৰৰ পৰা লাহে লাহে ডেন্সাৰ হ'ব. বিকজ টেম্পাৰেচাৰ বেছি থাকিব, ই বেছি পাতলা হ'ব, আৰু টেম্পাৰেচাৰ কমিব, চ' ইট উইল বিকাম মোৰ ৰেয়াৰ. তাৰমানে লাহে লাহে টেম্পাৰেচাৰ যিমান কমি আহি থাকিব সেই লেয়াৰ অফ দ্য মিডিয়াম বিকামছ ডেন্সাৰ. চ' যেতিয়া ৰেয়াৰৰ পৰা ডেন্সাৰ আহিব তেতিয়া কি হ'ব, লাহে লাহে তোমাৰ ৰিফ্ৰেকশ্যন হ'ব লাইট. বিকজ চোৱা যেতিয়া ইয়াৰ পৰা পোহৰ পূৰা আৰ্থত আহিব, যদি তাৰ গোটেই মিডিয়ামটোৰ যদি কণ্ডিশ্যন একে, ইটছ এন এটমছফিয়াৰ, এটমছফিয়াৰ যদি গোটেইখিনি কণ্ডিশ্যন একে থাকিলে হয় তেনেহ'লে কোনো ৰিফ্ৰেকশ্যন নহ'লে চিধা ষ্ট্ৰেইট পোহৰ আহি পালে হয়. Because of the sunlight with their temperature কি হয়, different পজিশ্যনত লেয়াৰত different টেম্পাৰেচাৰ থকাৰ কাৰণে তাৰ যোনটো তোমাৰ মিডিয়ামটো ছেম হৈ নাথাকে, ক'ৰবাত ৰেয়াৰ হ'ব ক'ৰবাত ডেন্সাৰ হ'ব. আৰু বেচিকেলি যিহেতু নিয়াৰ টু দ্য ছানৰ যিমান ওচৰত থাকে সিমানে টেম্পাৰেচাৰ বেছি থাকিব, সিমানে সেইটো কি হ'ব, ৰেয়াৰৰ হ'ব. তো লাহে লাহে কি হ'ব, কমি 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 ডেন্সাৰলৈ আহি থাকিব, তো ৰিফ্ৰেকশ্যন হৈ থাকিব. তো ৰিফ্ৰেকশ্যন হৈ থকাৰ কাৰণে লাহে লাহে বেণ্ডিং হৈ থাকিব. সেই বেণ্ডিং হৈ থকাৰ কাৰণে ইয়াতে যেতিয়া পোহৰ পৰিব এইটো এনেকুৱা লাগিব যে ইট ছিমছ ডেট দ্য ৰেজ অফ দ্য ছান কামিং ফ্ৰম হিয়াৰ, ষ্ট্ৰেট ফ্ৰম হিয়াৰ. চ' হোৱাট এভাৰ উই আৰ ছিং, আমি যোনটো দেখি আছোঁ পজিশ্যন অফ দ্য ছান ইজ নট একচুৱেলি, ইট ইজ এপাৰেণ্ট পজিশ্যন অফ দ্য ছান, এণ্ড একচুৱেল পজিশ্যন ইজ হিয়াৰ. দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য এক্সাম্পল of the effect of refraction of light. Then we'll see in one example. Here the question is, a tank is filled with water to a height of 12.5 centimeter. ধৰি লোৱা এটা ট্যাঙ্ক আছে, the 12.5 centimeter height লৈকে, this 12.5 centimeter height লৈকে water filled কৰা আছে. The apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. এই bottom of the needle আছে, ইয়াৰ apparent depth ক'ত, যেতিয়া মাইক্ৰস্কোপেৰে মেজাৰ কৰা হয় apparent depth ক'ত পোৱা যায়, 9.4 centimeter. That means this is 9.4 centimeter. আমি আগতে চালোঁ যে বিকজ অফ দ্য ৰিফ্ৰেকশ্যন, ইয়াতে যদি পানীত ক'ৰবাত এটা যদি বটমত অবজেক্ট থাকে, ইট ছিমছ টু বি ৰেইজড, মানে এনেকুৱা লাগে আমি ওপৰৰ পৰা চালে যে এইটো ওপৰত উঠি আহিছে. ঠিক আছে, তো আমি উই ডোণ্ট চি ইট হিয়াৰ, আমি অবজেক্টক ইয়াত দেখা পাম. ঠিক আছে, সেইটো এপাৰেণ্ট ডেপ্থ কিমান 9.4 centimeter বুলি দিছে. The apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter.
The question is, what is the refractive index of water? So refractive index of water ki hoy? Next question eta ase ami first eto sam. What is the refractive index of the water? So ami prothomote ki chesi last class the relation between the refractive index of water, then real depth and the apparent depth. So worth mentioning here, monot rakhiba ya to water boli dhorise, black medium dile black medium hobo, black refractive index hobo. So what is the refractive index of water? Real depth by apparent depth. So here to refractive index of water, it is equal to real depth by apparent depth. Direct formula. So given real depth ki diya ase, real depth mein kiman leke water to fill kora ase 12.5 centimeter. What is the apparent depth? That is measured through microscope and it is to be 9.4 centimeter. Are it kiman pai diya ase 9.4 centimeter. So you just put that value and calculate. So it is equal to 12.5 divided by 9.4, real depth by apparent depth. That is found to be 1.329. And obviously always remember, don't forget to mention the unit if there is an unit. If there is no unit, you don't have to. So we have seen that refractive index doesn't have any unit. It is dimensionless. Kono unit na thake. Karon refractive index is a ratio of two same quantity, you can say, because we have seen refractive index is equal to sin I by sin R. So sin I is an angle, sin R is also sine of an angle. So sin I by sin R, they don't have any value. They don't have any actually unit. So as a result, the refractive index doesn't have any unit. It's a dimensionless. Next question is, if the water is placed by a liquid of refractive index 1.63, replaced. If the water is replaced by a liquid of refractive index 1.63, এটা যে এই যে আগতে ওয়াটার বলে ধরে লইছে, এতিয়া ট্যাঙ্কো যদি ওয়াটারের বাইরে ব্ল্যাক বস্তু দিয়ে মানে রিপ্লেস করা হয়, এটা ব্ল্যাক লিকুইড যার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স কি 1.63 আপ টু দ্য সেম হাইট, মানে 12.5 সেন্টিমিটার হাইট লেকে যদি ফিল করা হয় কার ব্ল্যাক একটা লিকুইড দিয়ে যার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স কিমান 1.63, what will be the new apparent depth of the needle? এতে apparent depth কিমান হ'ব? সেটা কি দিয়া আছে? এটা মিডিয়াম ডট রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স দিয়া আছে আর রিয়েল ডেপথ দিয়া আছে, আমি কি হলাব লাগে apparent depth. So simply just use the formula. If the water is replaced by a liquid of refractive index 1.63, then now it is 1.63 S2, that's the real depth, 12.5 centimeter. S1 amak uliabo lage. So then just simply put that formula. Eta is equal S2 by 8 S1. So S1 is equal S2 by eta. S2 is 12.5. That's eta. That's refractive index is 1.63. So if you using a calculator, if you divide this and you will find it 7.66 centimeter. Don't forget to write it centimeter. This one is the length, so it will be the centimeter. So this is how we solve this problem. So maybe real depth there thakibo, apparent depth there thakibo, refractive index olabo dibo, but medium to refractive index there thakibo, apparent depth there thakibo. You have to find out how much the container is filled with, that means the real depth. So you can, using this formula, you can find it. Next, here is one question. যে দুটো মিডিয়াম আছে, গ্লাস এয়ার, এয়ার উপর ইনসিডেন্ট আছে এনেকে ওলাই গৈছে, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স, অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন দিছে. Another is from air to water, two medium air, another is water, angle of incidence, angle of reflection. Glass, water, and incidence is from water upor rate incident koribo, through glass it will be reflected 45 degree, and this angle you have to find out. First, before solving this, আমি অলপ মানে ইয়াতে চাই লম এনেকুৱা যদি থাকে ধৰি লওক মিডিয়াম 1, মিডিয়াম 2, মিডিয়াম 3, ডিফাৰেণ্ট মিডিয়াম এনেকৈ ৰে আহিব
so denser rarer medium is when bend hobo either rarer to denser it will move towards the normal. If from denser to rarer medium, then the ray will move away from the normal like this. Ako enake japo, so আমি just বুজিবৰ কাৰণে এনেকৈ দেখাইছো denser rarer এইবোৰ একো মেনশন কৰা নাই. The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 to 1. Somewhere it will be written like this, medium 2 with respect to medium 1. এনেকৈ লিখে কেতিয়াবা এটা বুজি লবা যে refractive index of medium 2 with respect to medium 1 বা refractive index of medium say water with respect to glass. যদি দুটা মিডিয়াম এটা ওয়াটার এটা গ্লাস থাকে, refractive index of glass with respect to air, glass for G, air A. এনেকৈ লিখিব পাৰি. This refractive index of medium 2 is medium 1 is equal to refractive index of medium 2 divided by refractive index of medium 1. Absolute refractive index. ঠিক আছে, এনেকুৱা refractive index of medium 3 with respect to medium 2, it will be refractive index of medium 3 divided by refractive index of medium 2. The 3 1 refractive index of medium 3, refractive index of medium 1. Okay. So if you a relation build হয়, the refractive index of medium 3 with respect to medium 1, the divided by n2. উপর তো n2 দিয়ে divide, n2 মানে eta 2, তলো তো eta 2 দিয়ে divide. Mathematically you can do it. Then you'll find the eta 3 by eta 2 into this will eta 2 উপর যাব, এটা তো ডিভাইড এসে পূরণ করে দিলে, so eta 3 by eta 2 into eta 2 by eta 1. So this eta 3 by eta 2 means refractive index of medium 3 with respect to medium 2 into refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So তিনটা মিডিয়াম যদি adjacent এনেকে থাকে, তো refractive index of medium 3 with respect to medium 1 হবে কি refractive index of medium 3 with respect to medium 2 into refractive index of medium 2 with respect to medium 1. এনেকে যদি তিনটা মিডিয়াম থাকে তারা যদি 3 with respect to 1 ওলাব দিয়ে আর এই দুটো দিয়ে থাকে 3 with respect to 2 then 2 with respect to 1, simply formula use করে করব পারো. The most important মত রাখিবা এই যে refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to this absolute refractive index of medium 2 divided by absolute refractive index of medium 1, 3 2 3 by 2 eta 3 1 eta 3 by eta 1. Using this we'll solve this. First is refractive index of air upper glass loi goise, the refractive index of glass with respect to air is equal to sine of angle of incidence divided by sine of angle of reflection. So refractive index of glass with respect to air কি হবে mu ga, বুঝছো এনেকে লিখে glass with respect to air বা করবা এনেকে লিখতে পারে, don't be confused, glass with respect to air. So absolute refractive index of glass divided by absolute refractive index of air, it will be the basic formula sin I by sin r, the angle of incidence this sin 60 by sin 35. Similarly refractive index of air pura water le goise, the refractive index of water with respect to air mu w by mu a, this will be sin I by sin r, this is angle of incidence, this is angle of reflection. Now refractive index of glass with respect to water, because water over glass like the second medium with respect to first medium, so sin I, angle of incidence is 45 degree, this is consider this to be theta, যেটা আমরা ক্যালকুলেট করব লাগে. তো glass with respect to water mu g by mu water sin 40 sin theta. Now this is refractive index of glass with respect to refractive index of water is sin 45 by sin theta. So it কি হয়, you can divide ওপৰত তলত একে বস্তু ডিভাইড কৰিব পাৰা, তো refractive index of g mu g divided by mu a, কেতিয়াবা ইটা বা মিউ দিও বুঝোৱা হয়,
refractive index. So n, eta বা mu all are symbol of refractive index. Similarly, mu w by mu a, right side same থাকিব. এটা কি হ'ব, আমি যদি এটা উল্টাই দিস আর ডিভাইড যদি মাল্টিপ্লাই করো দিস ইনটু দিস, তাতে কি হ'ব, মিউ এ ওপৰত যাব, মিউ w তলত আহিব. বা এনেকৈ আগতে পুট কৰিছোঁ সাইন মিউ জি বাই মিউ এ, সাইন 60 বাই সাইন 35, সাইন 60 বাই সাইন 47, মিউ জি বাই মিউ এ from equation 1, mu w by mu a from equation 2. So multiply কৰিলে এতিয়া sin 47 ওপৰত গৈছে, sin 60 তলত আহিছে, right side remain same, sin 40 or sin theta. You can এটা কাটাকাটি কৰা যায়, কাটাকাটি কৰিছো, sin 47 by sin 35, sin 45 by sin theta. Now sin theta left right over left আহিলে তলত আছে ওপৰত আহি যাব, এটা sin 45 degree is into. Now this below will above, the above will come to below, that cross multiplication. So sin 30 ওপৰত আহি যাব, sin 47 তলত আহি যাব. এতিয়া এইবোৰ ফৰ ভ্যালু পুট কৰি পেলাই মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি sin theta ভ্যালু পাই যাম. নেক্সট যোনটো ভ্যালু পাই যাম হেটো কি কৰিম, theta is equal to sin inverse of that value, then we'll get the angle. So ইয়াতে কি হৈছে, অলপমান ধৰি লওক sin 35 sin 47 অলপমান ভ্যালু কেইটা ইমান ইজি দিয়া নাই, যেনে উইদাউট ক্যালকুলেটৰ আমি ক্যালকুলেট কৰাটো সহজ নহয়. So in the exam point of view, they will always give that sin 35 sin 45 sin 90 sin 60 এনেকুৱা ভ্যালু দিব, যোনটো নেকি সহজে ওলাব পৰা যায়, বা sin 120 ডিগ্ৰী এটো. তো বেসিক থিং হৈছে কি আমি বুজিব লাগে কেনেকৈ কৰে. Next is your refraction through a parallel slab. It is the another parallel slab থাকে, ঠিক আছে, তেতিয়া রিফ্লেকশন হলে কেনেকৈ হ'ব. Let us consider this is a parallel slab, and slab is a denser medium, this is a rarer medium. কি হ'ব, এনেকৈ right অহাৰ পিছত this angle of incidence I1. So from rarer to denser medium, so it will move towards the normal. এনেকৈ আহিছে, again denser to rarer medium, it will move away from the normal. This I2 R2, and this is also normal, this is also normal. This is a parallel slab, so this and this two are parallel line. So this angle I1 R1 and I2 will be same angle, and this is called, যদি কোনো parallel slab না থাকিলে হয় এটা সিধা পার হয়ে গেল, but because of the parallel slab এটা ইফালে আহিলে, this is called lateral shift বুলি কয়. আৰু মিউ আগতে জানা কৈছিল এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে, মিউ বি এ মানে ৰিফ্লেক্টিভ ইনডেক্স মিডিয়াম বি উইথ ৰেসপেক্ট টু মিডিয়াম এ, বি ধৰিছে এ ধৰিছে, again same medium a, sin I1 by sin R1, রিফ্লেক্টিভ ইনডেক্স মিডিয়াম a উইথ রেসপেক্ট টু মিডিয়াম b, sin I2 by sin R2. So if you see with medium b is medium a into medium a with this medium b, it is equal to 1, because mu b by mu refractive index of medium b with respect to medium a is equal to give absolute refractive index of medium b divided by absolute refractive index of medium a. Likewise this mu a b mu a by mu b, so 1. Second mu b a cable sin I1 by sin R1 sin I2. So after solving this, we've seen that sin I1 is equal to sin R2, that means I1 is equal to R2. So this angle of incidence is equal to angle of this refraction. Again the lateral shift, after এটা আমি এটো কেনেকৈ এটো করে জাস্ট মেইন ফর্মুলা মন রাখাটা বেশি দরকার, that lateral shift is equal to T, the thickness of the slab, into I1 minus R1, or T into I1 common only 1 minus 1 by mu b by mu a, because you see T I1
1 minus r1 by i1 এনেকুৱা হ'ব t i1 এইটো ফৰ্মুলাৰ পৰা এটা হৈছে যদি আমি i1 কমন লৈ লওঁ 1 minus r1 by i1 মানে কি 1 by i1 by r1 ti 1 minus 1 by sin of i1 by sin of r1 I1 R1 of sin of I1 sin R1 ধৰিব পাৰি যেতিয়া these angles are very small, that is why t I1 কি হ'ব 1 minus 1 by I1 by R1 so it is refractive index of medium B with respect to medium A mu B A so it over it formula. So in the next video we'll starts from total internal reflection. We'll see what happens in total internal reflections. Thank you.